Ezekiel chapter 34 verse 16 utar devashe munta. Ezekiel 34:16, the word says, Sandlelyang hau sattalo. I will seek the lost. Sandlelyang hau sattalo. I will seek the lost. Wad suklelyang hau pati hattalo. I will bring back the strayed. Gayenlenche gai bantalo. I will bind up the injured. Pidestang gun kartalo. And I will heal the sick. ही एक बसवणी जाऊन असा. This is a promise. ही एक बसवणी जाऊन असा. This is a promise. महिन्याचं पहिलं शुक्रार जाऊन असा. It is the first Friday of the month. आज उतार देवाचे म्हणटा आमका. The word says to us, सांडलेल्या हाव सत्तालो. I will seek the lost. वाट सुकलेल्यांग हाव पाटी हाडटालो. And I will bring back the strayed. घायल्ल्याचे घाय बांधतालो. And I will bind up the injured. पिडेस्तांग घट करतालो. And I will strengthen the weak. पिडेस्तांग घट करतालो. And I will strengthen the ही weak. एक वरती बसवणी जाऊन असा. This is a great In the promise. name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो, My dear children and youngsters in Christ, हो ऑगस्टचो म्हयनो आराम जालो. this August month has begun. दुसऱ्या दिसा आमी हांगा आसा. We are in the second day. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. Today is the first Friday of the month. जायते तरणाट्यानो तुमी उपास करूंक शिंटला जावं फ्रो. Many youngsters, you might have thought to do a fasting. तरणाट्यानो जायते लोकांनी आज ल्हानसो मोटवो प्रायश्चित केला जावं फ्रो. Youngsters, you might have done small sacrifices. जावं फ्रो जुलायच्या म्हयन्यान तुमी सोलवाला जावं फ्रो. Maybe in the month of July you might have failed. जुलायच्या म्हयन्यान तुमी हातागल्ली कामां पोंताक पावूंक ना जावं फ्रो. In the month of July the work of your hands has not been completed. जावं फ्रो तुमकां जुलायच्या म्हयन्यान असले कामी गेला जावं फ्रो. Maybe in the month of July whatever job you had also went. भुरग्यानो जुलायचो म्हयनो तुमच्या कश्टाचो म्हणल्या बरी गेला जावं फ्रो. Children, the month of July might be a month of difficulty for you. ऑगस्ट म्हयनो परतून देवान तुमकां एक दिला. August month, Jesus has once again given it ऑगस्ट to you. म्हयन्यान देवाचे उतर म्हणटा की In the month of August, the word of God says, Psalm chapter 2 verse 8 म्हणटा की Psalm chapter 2 verse 8 म्हज्या लागीं says, माग हांव तुका राष्ट्रां तुज्या दायज करून दिता. Ask and I will make the nations your खंयच्या heritage. गांवांत तुवें वचचें म्हण चिंतलाय. Whatever country you have thought to go जावं to, फ्रो हायर स्टडी खंयच्याय गांवांत असो तूं इंटरव्यू दिवन आसाय. go for higher studies, you have gone to some country for giving जावं फ्रो interview. खंयची मांडावळ तूं करते आसाय. Maybe some plan you are जावं फ्रो undergoing. पारगांवांत वचूंक तुवें चिंतलाय. You are thought to go abroad. जावं फ्रो ह्या ऑगस्ट एग्जाम येता कशें हांवें ह्या एग्जामी पास जावचें म्हण चिंतून आसाय. Maybe you are thinking my exams are in August. How should I Psalm pass this chapter 2 exam? verse 8 म्हणटा की Psalm chapter 2 verse 8 म्हज्या लागीं says, माग हांव राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता. Ask of me and I will make the म्हज्या nations your लागीं माग heritage. राष्ट्रां हांव तुका दायज करून दिता. Ask of me and I will make the nations your मॅथ्यू heritage. 7:7 जेजू म्हणटा. Matthew 7:7 एक Jesus बरोबर says. शिकवता अनेक प्रॉमिस जेजू आमकां म्हणटा. Another promise Jesus तुम्ही gives us. मागा Ask आणि तुम्ही घेतल्या. and you will receive. अनेक प्रॉमिस जेजू म्हणटा. Another promise Jesus जॉन says. चॅप्टर 14 verse 14 John 14:14. म्हज्या लागीं म्हज्या नांवान कितेंय मागशात ते हांव तुमकां दिता. In my name you ask for anything you अनेक shall प्रॉमिस receive. देव आमकां म्हणटा. Another promise Jesus जेरोमिया gives चॅप्टर us. 33 verse 6 म्हणटा की Jeremiah 33 उलो says, मारा म्हाका तुमी. call out to me. उलो मारा म्हाका तुमी. Call out to me. ह्या ऑगस्ट म्हयन्याक गुप्ती संगती हांव तुमकां कळीत करतलो. This month August I will reveal to you आणि hidden लिपोवन things. दवरलेली संपत्ती हांव तुमकां प्राप्त करतलो. And I will give you the hidden riches. आज लिपोवन दवरलेली संपत्ती देवान आमकां दिवची जाल्यार Today if we want the hidden riches to be given जॉन by चॅप्टर God, 15 आमकां म्हणटा की John chapter 15 आमी says, संपूर्ण सम्या संगता रावूंक जाय. we must totally abide आमी in the संपूर्ण Lord. सम्या संगता रावूंक जाय. Must totally abide in the आमी Lord. सम्या संगता रावल्या वेळार As we live in the जॉन Lord, चॅप्टर 14 वर्स 1 म्हणटा की John 14:1 तुम्ही says, कणवळचे नाका. do not be तुम्ही worried. कणवळचे Do नाका. not be worried. परतून जॉन चॅप्टर 14 वर्स 8 म्हणटा की Again John 14:8 हांव says, तुमकां अनाथावर केदीच सोड नसना. I won't leave you orphaned. हांव तुमकां अनाथावर केदीच सोड नसना. I won't leave you आणि orphaned. परतून देवाचे आमकां उतार म्हणटा की And again the word जॉन says, चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की John 15:16 हांवें says, तुमकां वेचून काडलात. I have chosen हांवें
हांवें you. तुमकां वेंचून काडलां I have chosen you. जण एकल्यांक त्या सुम्यान वेंचून काडलां Today each of us Jesus has Isaiah chosen. chapter 49 verse 16 and 17 म्हणटा की Isaiah 49, 15 नाव and 16 आमचे says, ताच्या हाताच्या तळटाचे ताणें कांतयलां our name are scoured in the palm John of his chapter hand. 15 verse 16 म्हणटा की John 15, 16 ताणें says, तुका आनी म्हाका वेंचून काडलां he has chosen you and Jeremiah me. 1:5 म्हणटा की Jeremiah 1, 5 खेताळा says, वेंचून काडलें when he chose us कालगी yesterday, पोरगी the day before, एक महिना पयले गी 1 month ago, नाही no. तू आवयच्या गर्भांत जल्माच्या आदी Before you were born in the mother's तुझी womb, वळख तुझ्या देवाक आसली God knew about म्हणा तो you. देव रात आनी दीस तुजो मोग करते आसा Meaning day and night God loves you. देव रात आनी दीस तुजो मोग करते आसा God day and night loves you. म्हज्या मगाच्या तरणाट्यानो My loving youngsters, भुरग्यानो children, आमी खंय आसा where are we? आमी खंय आसा Where are we? इतले वर्ड ऑफ गॉड बसोणेशे आमी वाचल्या We have read so much promises word of कितली God. उतर आमचे भितर आसा How many words are inside us? वर्ड्स आपण कितले चाट केले जायते वर्ड्स आमच्या माइंडात आसा Whatever words we chat on WhatsApp is on our minds. कितली पिक्चर्स आमच्या माइंडात आसा So many pictures are in our mind. संसार सगळो आमच्या माइंडात आसा The entire world is in our mind. देवाचे उतर खंय आसा Where is the word of God? आमचो फुडार कोणे चलोवन वरयचे Who should lead our future? आमच्या फुडाराक कोण आदार Who can help in our आमकां future? रसलो देव Our God who created आमकां us. रसलो देव God who created त्या us. खातीर म्हज्या मगाच्या तरणाट्यानो That is why my loving youngsters, एझेकिएल 34:16 म्हणटा की Ezekiel 34:16 says, सांडलेल्याक हांव सोदतालो I will seek the lost. कितले अपूर्वाचे उतार पळया And see such wonderful words. सांडलेल्याक हांव सोदतालो I will seek the हर lost. एका दिसा आमी चुकोन वेते आसा Every day we are committing mistakes. तरणाटपण आमी निर्दोषीपणा सांबाळीचे जाल्यार If we must take care of our youthfulness without any कीर्तनकार म्हणटा compromise, की the psalmist says, देवाच्या उतराची सकत आमकां जायचे we need the strength of the word of God. कित्याक म्हणल्यार आमचे जिवीत आमची कूड निर्दोषीपणे सांबाळ पवित्रपणा सांबाळीचे जाल्यार If we want to take care of our body in holiness, आमकां देवाचे उतरां मात्र आदार only the word of God helps us. ताय सांपल म्हणटा That is why Saint Paul फर्स्ट says, कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 1 Corinthians तू 3:16, देवाचे मंदिर you're the temple of God. आत्मा देवाचो तुझे भितर आसा Spirit of God dwells in you. तरणाट्यानो Youngsters, या महिन्यात this month, जोशुआ 1:3 Joshua देव 1:3, जोशुआक म्हणटा God says to Joshua, Joshua, ज्या भुंयचे तू पांय दवरताय the land that you set ती your भुंय feet on, आशीर्वादी जावं दी let that land be blessed. फर्स्ट आशीर्वाद जायचे जाल्यार First, if we want blessing, आशीर्वाद जोड घेवचे जाल्यार we must obtain blessings, then पवित्रपणान जियेचे live in holiness. दुसरे Second, आशीर्वाद जायचे जाल्यार if we need blessing, आळसाय आमचे तन पयस करीचे laziness we must take out. तिसरे Third, आशीर्वाद जायचे जाल्यार if we need blessing, साम 34:5 म्हणटा की Psalm 34:5 त्या says, सुम्याचे नदर लायचे we must look at the Lord. फोर्थ Fourth, चौथे जावन आसा fourth is this. आशीर्वाद जोड घेवचे जाल्यार If we must obtain blessing, देवाच्या उतरां बळवून जायचे to be strong in the word of God. फिफ्थ Fifth, आशीर्वाद जोड घेवचे जाल्यार if we must obtain blessing, पवित्र आत्म्यातय एक जण पवित्र आत्म्याचो आधार मागून येवक्रिस्त बळवून जायचे we must be unite ourselves to the Holy Spirit and strengthen ourselves in the त्या खातीर Eucharistic Lord. सगळे दिमी घालया That is why let us all kneel down. स्वागत करया ते जेजू Welcome that Jesus. स्वागत करया Welcome Him. स्वागत करया Welcome Him. तो जेजू आमच्या मध्ये येवन आसा That Jesus is coming among सगळ्या us. गायना म्हणया वेळा Let us sing through this काल song. जाता स्वागत करया From heart let us welcome Him. जरमिया 32:27 म्हणटा Jeremiah हांव 32:27 सर्वेस says, सगळ्या मनशाकडचो देव I am the Lord, the God of all म्हाका कितें flesh. असाध्य आसा Is anything too hard for म्हाका me? कितें असाध्य आसा Is anything too hard for me? एसेकिएल 34:12 म्हणटा Ezekiel 34:12 जसे एक says, गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे सिपडलेले just as the shepherd doesn't leave त्या his दिसा flock, तांची जतनाय घेता that day he will take care of तशे them. हांव तांची जतनाय घेतलो The same way I will take care of you. हांव तांची जतनाय घेतलो I will take care of you. आयसाया 54:10 म्हणटा Isaiah 54:10 पर्वत आपले says, स्थान सोडून वेतीत the mountains might leave their place. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत The mountains may depart from their पर्वत place. आपले स्थान सोडून वेतीत The mountains may depart. आणि डोंगर हालोंक लागतीत The hills
may begin to पण move. म्हजो विश्वासी मोग तुका केदी सांडचो ना But my steadfast love shall not depart from you. म्हजो विश्वासी मोग तुका केदी सांडचो ना My love shall not depart म्हजो from you. शांतीचो करार केदीच हालचो ना My covenant of peace shall not be अशें removed. म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर Says the Lord who has compassion on अशें you. म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर Says the Lord who has compassion on you. आयसाया 41:13 म्हणटा की Isaiah 41:13 कित्याक हांव says, सर्वेस्पर तुजो देव For I am the Lord your God. दोन्ही हात वयर बद्दल समय स्तुती करा Raise your hands and praise the प्रति Lord. बेसमा तुमच्या देवान येते आसा Great blessing shall हो come on महिना you. तुमचा आशीर्वादाचो जातालो Your month shall be a month of हो blessing. महिना तुमचा बेसमाचो जातालो This month shall be a month of ह्या महिन्यात blessing. सगळे अडकळ तुमचे नापयस जावं दे This month let all your obstacles go सगळ्या away. खोट्यापणातून तुम्हाला सुटका प्राप्त जावं दे Let you be delivered from every सर्गीचे evil. सकत तुमच्या देवान येऊ दे Let heavenly strength come on जेजूच्या you. अमोलिक रगत तुमच्या वळान येऊ दे Let the precious blood of Jesus ह्या flow in महिन्यात you. हाताखाली कामां तुमचे पोंता पावं दे This month let the work of your hands be तुमचं completed. फुडार नंदन जल्लो जावं दे Let your future be filled with तुमचं rejoicing. फुडार नंदन जल्लो जावं दे Let your future be filled with येवकर rejoicing. सकत तुमकां स्पर्श करूं दे Let the Eucharistic Lord touch आयसाय you. 45:2 म्हणटा की Isaiah 45:2 हांव says, तुमच्या मुखलान वेतलो I will move ahead of आमचो you. देव तुमच्या ह्या महिन्यात तुमच्या मुखलान वचूं दे This God in this month let him move ahead of तुमचो us. देव ह्या महिन्यात तुमच्या मुखलान वचूं दे Your God this month let him move ahead तुका of you. हाताखाल्या सर कामाचे तुका आशीर्वादित करूं दे Let him bless the work of your hands. Jeremiah chapter 30:11 म्हणटा Jeremiah chapter 30 कित्याक verse तुका 11 says, रातच्या खातीर हांव तुज्या सवय आसा For I am with you to deliver you, उलयता तो सर्वेस्पर says the Lord God. उलयता तो सर्वेस्पर Says the Lord God. समय स्तुती करया For your name is great and greatly to be praised. There is healing in your name. Oh Lord, Oh Lord, healing. healing in your name. Oh Lord, Oh Lord, for your name is great and greatly to be For your name. praised. For your name is great and greatly to दोन्ही हात वयर be बर परते परते म्हणया Raise your hands and say to him again and For again. your name is great and greatly to be For your name. praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Sheki haraba shandara mariyarala. Hiryalala ma sheki haraba shandara mariyarala kartala. We worship you, Jesus. We glory. Hallelujah. 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 या शुक्राच्या दिसा जाणेकला आपड जेजो This Friday, Jesus touch each of them. ताणे हाताखाली कामां पोंता पवय जेजो Let the work be complete. Jeremiah 30:11 Jeremiah कित्याक तू 30:11. रातच्या खातीर हांव तुज्या सवय आसता उलयता तो सर्वेस्पर For I am with you to deliver you, says the Lord God. उलयता तो सर्वेस्पर Says the Lord God. Jeremiah 32:27 Jeremiah हांव 32:27. सगळ्या मनशाकडचो देव I am the God of all flesh. हांव सगळ्या मनशाकडचो देव I am the God of all हांव flesh. सगळ्या मनशाकडचो I am देव the God of all flesh. Leviticus chapter 26:9 Leviticus 26 verse हांव 9. तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो I will look with favor हांव upon you. तुमकां फळां बरीत करतलो I will make you हांव fruitful. तुमकां फळां बरीत करतलो I will make you हांव fruitful. तुमकां फळां बरीत करतलो I will make you हांव fruitful. तुमकां फळां बरीत करतलो I will make you fruitful. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो I will make you fruitful. येसुमिया जेजू Oh Lord Jesus. सगळ्या भुरग्यांक For all children. सगळ्या तरणाट्यांक For all youngsters. ह्या महिन्यात फळां बरीत कर जेजू This month make them तांकां सुटका fruitful. लाभय जेजू Deliver them, तांकां Lord. आशीर्वादित कर जेजू Bless them, O Lord. बेसावानी भर जेजू Fill them with your blessing.
सगळे आम्ही दिमी गेली Let us all kneel एक down. प्रॉमिस उडास्तवरा Remember one promise. जेजून तुमका जण एकलाक म्हणला Jesus has said to लेविटिकल you, चॅप्टर 26 वर्स 9 Leviticus 26 verse हांव 9, तुमचेर कृपाळ दिश्ट घालतलो I will look with favor हांव upon you तुमका फळा बरीत करतलो and make you fruitful. सगळे आम्ही दिमी गेली Let us all kneel down. निमाणे बस आमची तकले बागवली For the final blessing, let us bow down our heads. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. अशा मगाच्या भुरग्यानो आणि तरणाट्यानो My loving children and youngsters, सगळं ऑगस्टचो महिनो आशीर्वाद असो बेसम असो कृपे असो दैवी शक्तीन भरलेलो महिनो तुमचो जावं दे let this month of August be a month of filled with blessings, आज एक graces. होमवर्क तुमका असा Today there is a homework जॉन for you. चॅप्टर 15 वर्स 5 6 7 एक पुटीने दोन तीन पुटी वाचीचे John chapter 15 verse 5, 6 and 7. Read it nicely. परतर म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 6 7 ॲटलिस्ट एक 5 पुटी वाचा John chapter 15 verse 5, 6 and 7. Read it at least 5 times. मोती उसवार जेजो फांकायतालो Let Jesus या enlighten your महिन्यात mind. हाताखाली सगळे कामां तो जेजो आशीर्वादित करून दे Let Jesus bless all the work of your एक hands. गिफ्ट तुम्ही दिवंक जाय You should give one gift. हे मागणे तुझे इश्टाक आणि एकामेकांक धाडूंक जाय You should send this prayer link to your friends and to इतले others. वर्ड ऑफ वर्ड तांकां मेळटा They will get this amount word of बेसांव God. तुमकां लाभता And blessings you will देव receive. तुमकां आशीर्वादित करूं दी आमेन Let God bless you. Amen.